ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते अभिरामाय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतगगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वादिशाखीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रभुंग सदिच्छा पुनंद कबार हरि बोल। परमाराध्य मम शिरसि मंडनम हृदय पंचप्राण पराण असरण शरण चिन्मय चिरसुंदर शेष अभिनव सुंदर काव्यपद पंकजर अनंत कटिबार साष्टांग दंड प्रणाम। शांति धाम पीठेश्वरी भगवती पूर्णमासी दुर्गा माधव वन बिहारी बांक बिहारी राधाराणी आदि समस्त वंदित अर्चित श्री विग्रह श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपद आचार्य देव भगवती गोष्ठी वैष्णवमंडल को चरण भक्तिपूत प्रणाम जनाई। शांति धाम रे थिवा समस्त हरिभक्तगण मातृमंडली वृक्षलता पशुपक्षी आदि समस्त हृदय से परमाराध्य को संदर्शन कर प्रणाम जनाऊँगी। ठाकुर आश्रम एवं चंदन उत्सव चली। आसंता काली ठाकुर भौरी हम आश्रम ओडिशा बाहर बहु परिमाणर भक्त मानकर समागम होची। प्रचंड रौद्र ताप यही तापरे समस्त जीव जगत ये उत्तापरे समस्ते संतापित। तेणु ये शांति आनंद आश्रमर शांति और आनंद टिकक लाभ करने ठाकुरंगर लीला दर्शन रे जीवर आनंद थाए। व्यासदेव अनेक पुराण शास्त्र लिखि सारा पर भी मनरे तांकर शांति नथिला। नारद परामर्श रे भगवान को लीला को नहीं एक भागवत रचना करथिले। तेणु लीला श्रवण रे जीवर आनंद थाए और लीला दर्शन रे जीवर प्रत्येक अनुभव आनंद हुए। तेणु ये जो चंदन उत्सव ठाकुर स्वयं द्वापर जुगरे गोपी गोपाल नहीं लीला आरंभ करथिले। अद्यावधि से ही लीला को पारंपरिक रीति अनुसार शांति आनंद आश्रम पालित हो आसुछि। जगतगुरु ठाकुर श्री अब्राहम परमहंस देव तांको भजन लिखिछन्ति। जो लीला कले मोर स्वामी वृंदावने से सकल मने अछि पड़ुछि मो मने। प्रत्येक लीला को ठाकुर अनुभव करी जो चंदन चाप लिखिछन्ति। चंदन चापर गीत ठाकुर जो चाप को बाहरती भक्त मान गहन रे समस्त मन भीतर गोटे अपूर्व आनंद हुए। यही उत्सव अक्षय तृतीय आरंभ हुए। अक्षय तृतीय आरंभ हो भौरी पर्यंत एवं शेष दिन कादुए खेल बा उत्कल भौरी दिन कादुए खेल हुए। समस्ते गाँव सब पिला माने आसी ठाकुर चाप पोखरी ठाकुर को एवं बाबा मान को सब कादुआ फिंगा फिंगी करती। ठाकुर प्रकट समय लीला को बड़ा आनंद अनुभव करते। एबे अप्रकट लीला ठाकुर श्री विग्रह उपरे से कादुआ पंग पड़े बहु मूल्यवान अलंकार वस्त्र सब खराब हो दृष्टि कादुए खेल ठाकुर चाप को जाती चाप छुईकी फेरी आसती। किंतु यही चंदन चापर
उद्देश्य ठाकुर कहीं लीला करथिले ना एमिति ए रौद्रताप तंटी ओठ सब सुखिला हो जाए, नदी पोखरी सब शुष्क हो जाए, आउ लोक माने अथय गुड़गुड़ी गरम को सही पारती नहीं। तेणु ठाकुर ये जो चंदनर विशेषत्व रहा देह को शीतलता प्रदान करे, आउ चंद्रमा मध्य शीतलता प्रदान करती। भगवान शंकर विश्व जालू रक्षा पाई चंदन को चंद्र को मस्तक धारण कर, तेणु कह चंद्र चंदन द्वय मध्य शीतला साधु संगति, कोइलिलो साधु संग शांतिर कारण। तेणु ये जो वृंदावन एक गुप्त वृंदावन, ठाकुर लिखिंट झाड़ वृंदावने करिब रहस्य 8 सहस्र भक्त धरी, तुम्भे होइथिब अभिराम स्वामी, मुहोइथिबे तुम्भरी हे जय सत्य नारायण, सर्वमस्तके तुम्भ चरण हे जय सत्य नारायण। तेणु ये गुज्जरी राष्ट्र गुप्तरे प्रभु लीला करुछंती। से जो गुप्त लीला को केवल तत्वज्ञ पुरुष जो माने गुरु आश्रित, जो माने तत्वज्ञानी, जो माने तत्व को भल भाव बुझी था, पिंड ब्रह्मांड को नहीं ठाकुर यही लीला एठी करि थांती। तेणु ये चंदन चाप को जो माने ज्ञानी तत्वज्ञानी माने वास्तव में अनुभव करती हृदय रे, जे प्राण रे थिबा से भगवान कृष्ण तांकर अष्टसखी मान को नहीं चंदन चाप को जाउछंती। आउ भक्त माने सब ठाकुर को जो आवाहन करती बड़ चमत्कार से भजन कर्ण गहर रे प्रवेश कले पुलकित हो जाए अंतर भितर। से ठाकुर लिखिंट जो आवाहन करती भक्त माने, आहे पद्म आखि निकुंज राणी की, आहे पद्म आखि निकुंज राणी की, धरी कर आगमन हे मदन मोहन, आहे दयामय ग्रीष्म समय, आहे दयामय चंदन उत्सव कर वासुदेव, चंदन उत्सव कर वासुदेव, जीव अंगो दाहमान हे मदन मोहन। आहे दयामय ग्रीष्म समय होइलानी आगमन, इते ग्रीष्म जे बढ़ी जाए से ताप को केवल शीतलता द्वारा ही प्रशमित करा जाए। तेणु ठाकुर ये चंदन चाप करने द्वारा खाली मनुष्य कहीं प्रत्येक जीव मानकर शरीर ये उताप उपशम हो जाए बा तापरु समस्त रक्षा पाई जाती। तेणु ठाकुरंगर बड़ ये लीला विचित्र लीला, जिते ठाकुरंगर 21 दिन धरी ये पर्व पालन हुए, साधु माने समस्ते सखा सखी भाव जमी गोपपुर रे कृष्णकर लीला थिला, सब सेवा करथिले सखी माने गोपाल माने सखा माने, सेमती सन्थ माने सखा सखी भाव हुअन्ति सेवकिनी, जेपरी गोपपुर सेवी थिले गोपिनी। से लीला को अनुभव करी से माने एठी चंदन चापरे समस्त को सेवा प्रदान करा जाय थाए। किए चंदन घोटे, किए पुष्प पुष्प हार करती, पुष्प सिंचन करती, चंदन पानी रे कर्पूर अगुरु गली सब भक्त मान से चंदन को पानी की छिंचा जाए एवं चंदन समस्त को बोलिबा को दिया जाए। ठाकुरंकर पूजा परे परे देउल को स्वयं मदन मोहन रास रासेश्वर भगवान श्रीकृष्ण एवं दुर्गा माधव आह्वान होई अबढ़ा नीति हुए।
ଅବଢ଼ା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଠାକୁର ଆବାହନ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ବିମାନରେ ବିରାଜମାନ କରି ଚନ୍ଦନ ଚାପକୁ ଆବାହନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର 21 ଦିନ ପରଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ କି ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବଢ଼ା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଭଉଁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଦିନକୁ 5 ଅବକାଶ 3 ଧୂପ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେପରି ନୀତିକାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଖରା ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଲାଇଭ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥାଇ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ଜଳପଥ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦନରେ ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତେକି ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେହି ଗୋପପୁରର ଲୀଳା ଅଦ୍ୟାବଧି ଠାକୁର ବୋଧେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଠାରେ ପାଅ ପୂଜା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଠାରେ ପାଅ ପୂଜା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ମଠଟେ ଅବାରଣ ତେଣୁ ଗୁହାରି ଆପଣ ପଣ ଯେଝା ମନସ୍କାମ ପୂରଣ ହୋଇ ଯେଝା ମନସ୍କାମ ପୂରଣ ହୋଇ ଠାକୁର ନାମ କଂସ ଭଣ ଯା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଠାରେ ପାଅ ପୂଜା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ମଠକୁ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଶୂନ୍ୟରେ ପଡ଼େ ହୁରି ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁରକୁ 56 ଭୋଗକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି ଖଞ୍ଜା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଠାରେ ପାଅ ପୂଜା। ଜୟ ବ୍ରଜ ରାଜା। ଏ ଧାମରେ ଆସିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ପୂଜା କେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରୁଛେ? ସମସ୍ତେ ତ ଯେମିତି ସଂସାର ଲୀଳା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ବା ସେବା କରନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଠାକୁର ଗୋଟେ ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବ ଯେହି ଆମ୍ଭ ମରମ ଜାଣିବ ସେହି। ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବ ଯେହି ଆମ୍ଭ ମରମ ଜାଣିବ ସେହି। ଜନ୍ମାବଧି ଗଲେ ତିଳେ ନ ଜାଣିବ ଅଭିରାମ ଗୁପ୍ତ ରୀତି। ଆମ୍ଭେ ସହଜେ ଗୌଡ଼ ଜାତି ଗାଇ ଜଗିବା ଆମ୍ଭର ରୀତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଆସି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଗଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମଠକୁ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜାରୀ, ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ନ ଥାଇ ପୂଜା ଲାଗିଅଛି
ରୂପ ନଥାଇ ଅପରୂପ ଶୁଣତୁ ଗରୁଡ଼ ଏ ସୂତ୍ର ଯେ ଜାଣେ ତାର ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ। ଭକତ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ସେ ନଥାଏ, ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁରି ଘଟରେ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାହା ଆମକୁ ଅଗୋଚର। ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହି। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନ ଭୁଞ୍ଜାଉଛନ୍ତି, ସକଳ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଞ୍ଜୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ପାଶେ ପାଶେ ଅଛ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜୁଛ, ଅର୍ଥ ସବୁରି ଘଟରେ ଭଗବାନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଜୀବ ଯଦି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହେଲେ କିରାତ ଜାଲରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କହିଲେ। ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯିଏ ଭୁଞ୍ଜଇ କିରାତ ଜାଲେ ସେ ପଡ଼ଇ। ଏ ଭିତରେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ପୂଜା ନଥାଏ, ପୂଜାରୀ ନଥାଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆପେ ଆପେ ପୂଜା ହେଉଛି। ରୂପ ନଥାଇ ଅରୂପ, ରୂପ ନଥାଇଣ ରୂପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଏ ସୂତ୍ର ଯିଏ ଜାଣେ ତାର ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ। ଏ ସୂତ୍ର କିଏ କହିବ ନା ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ଦେବେ ବୁଝାଇ, ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥରେ ପାଇବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କରୁଅଛି ମୋହି କରାଉଛି ମୋହି ଗୋଚର ଯାକୁ ଏ ସୂତ୍ର ଶୁଣତୁ ଗରୁଡ଼ ଏ ସୂତ୍ର ଯେ ଜାଣେ ସେହି ପ୍ରଧାନ ଭକତ। ଏଇସବୁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା। ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଠ କରିଦେବା, ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ ବୋଲି କେବଳ ବଚନରେ ଭଣି ଅନ୍ନ ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ଯେହି ଚଟୁ ମାତ୍ରକ ଘାଣ୍ଟୁ ଥାଇ ଯାହାର ପାଶେ ଭାବ ଥାଇ ସେ ସ୍ୱାଦ ମାତ୍ର ଜଣାଇ। ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଉ ନିଜେ ହାତରେ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରୁରେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସେ ଚରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଭୋଗ ହେଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ବଚନରେ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ କହିକି ଦେଲେ, ହେଲେ ଠାକୁର ନେଲେ କି ନାହିଁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି। କହିଲେ ମୋର ଅଜଣାର ଯଦି ଆପଣ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବ, ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟି ନାଥ ତୋର ବୃଥା ହେବ। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ପରମ ଖେଳିବେ ଜୀବର ସାଙ୍ଗରେ। ଏଣୁ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରଙ୍ଗରେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ ଲୀଳାକରଣେ ଅବତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଭଗବାନ ଯଦି ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତ ଜାଣି ନପାରିଲା ସବୁ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି ଭୁଞ୍ଜେଇବା କଥା ଏ କଥା ଯଦି ଜୀବ ଜାଣି ନପାରିଲା ତାହେଲେ କିରାତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଖେଳରେ ମଜା କି ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅତି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋହି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନହିଲେ ତୁମେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ ମୋର ଅବୁଝା ଠାକୁର ମୋର ଅବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାର ମୋର ଅବୁଝା ଠାକୁର। ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଯେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ର ମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର କାଠକୁ ପିତଳ ମେ ତୁମେ ସୂତ୍ରଧର ତୁମେ କରାଓ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छा अनुसार। अर्थ भगवान जीवको जेमिति नचेबे त्रिगुण रज्जु करे धरी मुर्गी नचाए नरहरी। भगवान जीवको जेमिति नचेबे से सेमति नाचिबो, किंतु भक्त पथरे भक्त पक्षरे ताहा अन्यतम। जीव लुहा नारायण अटंती चुंबक ए अर्थ संसार जानती बहु लोक। समस्ते संसार जानुचंती जे जीव होची लुहा, नारायण होचंती चुंबक। सी जहाको टाणीबे सी आसीबो। जगन्नाथ को धाम को जीवाको हेले जगन्नाथ दर्शन करियाको गले लोक माने प्राय गाँ गहली रे कहती तांको डोरी न टाणले कोन तांको धाम को जाई परिबो। अर्थ सी जहाको टाणीबे बा सी जहाको आनीबे सी आसीबो।